नमस्कार मु श्रीकांत आपण मानक पई नहीं आसी आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आसंतु मुख्य खबर गुड़िक नजर पकाइबा। प्रथम खबर गंजाम जिलार प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ तारातारिणी ठारे ओडिशा यात्रा कमिटी महासंघ गंजाम जिला शाखा पक्षर एक बैठक रविवार अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे राज्य महासंघर संयोजक मनोरंजन राय सामंत और उपसभापति महेंद्र कुमार पट्टनायक जोगदेइथिले। एही अवसर में जिलार नूतन कमिटी चयन करा जाइथिला। सभापति रूपे जुगल किशोर पंडा, उपसभापति रवींद्र कुमार महाराणा, संपादक भगवान लेंका, सहसंपादक हरिहर विश्वाल सह के विक्रम पंचानन प्रधान, प्राणकृष्ण साहू, नीलांचल गौड़, मधुसूदन पंडा को कार्यकारी कमिटी रूपे मनोनीत करा जाइछि। एही अवसर में यात्रापाटीर अहेतुक मूल्य वृद्धि जोगु साधारण गरीब श्रेणी दर्शक यात्रा देखिबार सुजोग वंचित होउछि। एणु यात्रा मालिक माने मूल्य ह्रास, यात्रा कमिटी को उचित सम्मान प्रदर्शन, कमिटी उपर लदी होउथिबा बोझ को कमाइबा, यात्रा रे अश्लीलता को बंद, यात्रा कमिटी और यात्रा मालिक मध्य सुसंपर्क बजाय रखिबा आदि विभिन्न विषय संपर्क में आलोचना होउछि। एथिरे जिलार 15टी यात्रा कमिटीर सदस्य माने जोग देथिले। परवर्ती खबर बलंगा नाबालिका पोड़ी घटना रे पुलिस रो बड़ खुलासा जना पड़िला किए लगाइथिला पीड़िता को निया। पुलिस डीजीपी को ठारू क्राइम ब्रांच टीम तनाघना करुवा बेले परदा उपरू पुलिस हटाइला परदा कहला नाबालिका पोड़ी घटना रे कहारी नाही संपृक्ति। दीर्घ दिन धरी पुलिस पक्षर निष्ठार सह कर जाउथला तदंत आ तदंत रे शेष पर्यायर पहुंची सारी ओडिशा पुलिस। वर्तमान पर्यंत होइतबा इन्वेस्टिगेशन स्पष्ट जे पीड़िता को निया लगाइबा घटना रे कौनसी व्यक्ति संपृक्ति नाही। जुलाई 19 शनिवार निया लागिथिबा बेले अगस्त 2 शनिवार संध्यारे आखि बुझिचंती पीड़िता। आ यही घटनार सबुठु बड़ खुलासा करिछि राज्य पुलिस। जेतेबेले घटना घटिथिले सेतेबेले प्रथमे पीड़िता जो व्यक्ति को घरे पहुंचीथिले से व्यक्ति गणमाध्यम रे कहिथिले 3 जण दुर्बृत्त तांको निया लगाई दैछंती, जहा तांको पीड़िता ही कहिथिबा उक्त व्यक्ति कहिथिले। आउ घटनास्थल गाँ संपर्क ठू सांगसाथी सुना दुकान रू छक बजार सबुठी तदंत करथिला पुलिस, किंतु कहारी कथार मेलताल नथिला। आ निजे पीड़िता मध्य 5 थर बयान देथिबा बेले सबु बयान रे बदलुथिला कथा, जहा तदंतर सृष्टि करथिबा बड़ फाट। सरकार घटना को गुरुतर सह नहीं दिल्ली एम्स चिकित्सा पई पीड़िता को पठाइथिले। आ स्वतंत्र डाक्तरी टीम चिकित्सा करुथिबा बेले हठात बिगड़ी जाइथिला स्वास्थ्य अवस्था। आखि बुझीथिले बलंगा पीड़िता। घटना को नहीं राजनीति जोर धरुथिबा बेले पुलिस करिछि बड़ खुलासा आ कहिछि तदंतरे नाही कहारी संपृक्ति। एथि सहित परवर्ती खबर सुभद्रा को नहीं आसला बड़ खबर। खाता को आसिबो सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। राज्यर कोटिएरु अधिक महिला खाता को आसिबो टंका एने बड़ घोषणा करिसेंति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। पूर्वरु 2टी पर्यायर 10,000 टंका मिल सारिछि। आ किछि दिन पर सुभद्रार तृतीय किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसिबो। 2टी किस्ती रे मोट 10,000 टंका पाइछंति 1 कोटी अधिक हिताधिकारी। तृतीय किस्ती टंका केउ माने पाइबे? अयोग्य हिताधिकारी सर्वे पर तृतीय किस्ती टंका दिया। समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में सुभद्रा योजना टंका पहुँचाइबा पूर्व भी घोषणा करा जाइछि। आसंता राखी पूर्णिमा अर्थात अगस्त 9 तारिख में सुभद्रा तृतीय किस्ती टंका प्रस्ताव को यही बैठक में अनुमोदित करा जाइछि। जो मैंने सुभद्रा टंका पाई नाहांती तांका पई बड़ सूचना। सुभद्रा पोर्टाल पुणी खोलिबा नै घोषणा करिसेंति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। जो मैंने पाई नाहांती और कहीं कटिछि जानवा को चाहूँगी से वेबसाइट को जाई यार कारण जानीपर। बैंक अकाउंट और आधार तथ्य मेल खाऊ सुभद्रा आवेदन खारज हो। जदि आपन को बैंक अकाउंट रे भूल आधार तथ्य दि जाइथिबो तेबे आवेदन रिजेक्ट हो जाइबो। सही बेले अनेक हिताधिकारी EKYC होने भी सुभद्रा तालिका बाद पड़ती। अयोग्य तालिका ना रही विस्तृत तथ्य सुभद्रा पोर्टाल माध्यम पाइपर हिताधिकारी। केवल सेतिक नुहे कि अन्य तथ्य मेल खाऊ भी सुभद्रा तालिका अयोग्य घोषित हेबे। आ बड़ कथा होउछि तथ्य संशोधन कला पर पुनश्च आवेदन कर सुभद्रा टंका पाइपर। सुभद्रा योजना रे सामिल हेबाकु थिबा महिला बयस 1 जुलाई 2024 सुधा 21 वर्ष कम होई नथिबा आवश्यक। सही बेले 60 वर्ष अधिक कौन महिला सुभद्रा योजना सामिल हो पारे ना। एमाने जदि आवेदन करेंगे तेबे तांका ना कटिजिव। से बेले जदि कौन महिला मासिक मोट 1500 टंका कि ताठार अधिक वार्षिक मोट 18,000 टंका बा ताठार अधिक कौन राज्य कि केंद्र स्तरीय सरकारी योजना तथा पेंशन छात्रवृत्ति इत्यादि सहायता ग्रहण करुछंती सेमाने सुभद्रा टंका पाइबा योग्य विवेचित हेबे नाही। सहित परवर्ती खबर ओटीटी प्रश्नपत्र लीक पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उपसभापति निहार रंजन महांती को गिरफ्त करिछि क्राइम ब्रांच।
ତାଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ଜେରା କରିବା ପରେ ବାନ୍ଧିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଏବେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 8କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତକାଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ। ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମତଃ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରଣ ସଂସ୍ଥାର ବୋର୍ଡର ଉପସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପକୁ ଏଫଟିପି ମାଧ୍ୟମ ବଦଳରେ ଇମେଲରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିଥିଲା। ବୋର୍ଡର ରେଗୁଲେସନ ଚାପ୍ଟର 11 ଉପଧାରା 15 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗୋପନୀୟ ମୁଦ୍ରଣ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ବିତରଣ ବୋର୍ଡ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଉପସଭାପତି ଡାକ୍ତର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କିପରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲ୍ୟାପଟପକୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସଫ୍ଟ କପି କାହିଁକି ଆସିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ କାଢ଼ି ଆଣି ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡର ଡିଏଲ୍ଆର୍ କର୍ମଚାରୀ ଜିତନ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ଗୋପନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ବି ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କଟକସ୍ଥିତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ଉପସଭାପତିଙ୍କ ଅଫିସରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଜିତନ ମହାରଣା ଅନୈତିକ ଭାବେ ବିଏସ୍ଆର୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡେଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡେଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ସନାତନ ବିଷୋୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂର୍ବ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରାମଜୀ ପ୍ରସାଦ ଗୁପ୍ତା, ଅଜୟ ସାହୁ ଓ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଦଳରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଟକ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ବୁଲବୁଲ ମେହରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବାର ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି 19 ତାରିଖ ରାତି 10:45ରେ ଦେଖିବା ପରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପରେ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇଛି। ଏଥିସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ହେବ ଲଢ଼େଇ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। କ୍ରିକେଟ ଫିଭରରେ କମ୍ପିବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଜୋରଦାର ହେବ ମୁକାବିଲା। ଚୌକା ଛକାରେ କମ୍ପିବ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆ କପ୍ 2025। ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ଏନେଇ ଫୁଲ ସିଡ୍ୟୁଲ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ 28 ଯାଏଁ ଏସିଆ କପ୍ ୟୁଏଇରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁବାଇ ଓ ଅବୁଧାବିରେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ହଂକଂ ମଧ୍ୟରେ ଶେଖ୍ ଜାୟେଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରେ ଦୁବାଇରେ ଫାଇନାଲ୍ ଫାଇଟ୍। ଦୁଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ ଏରେ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ୟୁଏଇ ଓ ଓମାନ ବି ରହିଛି। ଯଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଦୁଇ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୃତୀୟ ଥର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।